Morning, students. I hope that all of you will be fine and staying safe during this pandemic. Today we are going to start a new short story, Hop Frog, written by Edgar Allan Poe. स्टोरी पढ़ने से पहले और इसकी रीडिंग करने से पहले मैं ये चाहूंगी कि हम थोड़ा सा उनके ऑथर के बारे में जान लें, क्योंकि किसी भी पहले उसके मुसन्निफ के बारे में जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है. तो ओके डियर स्टूडेंट्स, हॉप फ्रॉग जो स्टोरी है इसके राइटर है या ऑथर आप कह लें, व्हाट्स एवर यू वांट टू से, एडगर एलन पो. ओरिजिनल टाइटल स्टोरी का है जी हॉप फ्रॉग. कंट्री है यूनाइटेड स्टेट्स जहाँ पे लिखी गई एंड लैंग्वेज इज ऑब्वियसली इंग्लिश. Genre is horror short story. Genre means styles of writing, for example, fiction, non-fiction, romantic, mysterious stories. Different genres are used in literature. अदब की ज़बान में different styles of writing हैं, तो उसमें जो है genre इस story का है horror short story. Publish हुई थी ये Flag of Our Union में, and the publisher was Frederick Gleason, median at that time, and publication date was March 17, 1849. So I would like all of you to revise the details about the story once again. Author is Edgar Allan Poe. Original title of the story is Hop Frog and the country is United States. Language is as usual in English. Genre was horror, short story. Published in the Flag of Our Union and publisher is Frederick Gleason. Media type is print media and publication date is March 17, 1849. Well, now we are going to study about the biography of Edgar Allan Poe. बायोग्राफी बेसिकली उर्दू में कहा जाता है सवाने हयात को. किसी भी शख्स की लाइफ अचीवमेंट्स, उसकी लाइफ में जो हादसात होते हैं, जो अचीवमेंट्स होते हैं, जो मामलात होते हैं, उनको जब हम सीक्वेंशियल फॉर्म में ले आते हैं, दैट इज कॉल्ड बायोग्राफी. वाइल ऑटोबायोग्राफी ऑफ पर्सन's लाइफ रिटन बाय हिमसेल्फ और हरसेल्फ, एंड बायोग्राफी इज द स्टोरी रिटन बाय सम अदर पर्सन. तो अब हम यहाँ पे एलन पो की स्टोरी पढ़ रहे हैं, उनकी बायोग्राफी पढ़ रहे हैं. ही वॉज बॉर्न इन 1809. 18वीं सदी में पैदा हुए थे एलन और उनकी ईयर ऑफ डेथ है 1849. नेम वाज डेविड, उनके वालिद का नाम डेविड था, एंड मदर वाज नोन एज एलिजा एंड हर रियल नेम वाज एलिजाबेथ. पो वाज एन अमेरिकन ऑथर, पोइट, एडिटर एंड लिटरेरी क्रिटिक. लिटरेरी क्रिटिक कहते हैं बच्चे यहाँ पे अदबी नक्कात को, जो लोग लिटरेरी पीसेस को क्रिटिकली इवेलुएट करते हैं और उनके बारे में अपने व्यूज देते हैं. He was considered part of the American Romantic Movement. एडगर एलन पो जो है अमेरिकन रोमांटिक मूवमेंट जब स्टार्ट हुई थी तो उसका एक बोल रहे हैं. ही इज फेमस फॉर टेल्स ऑफ मिस्ट्री एंड मकैब्रे. बेसिकली वो जो मशहूर हैं वो अपनी कहानियां जो पुरतजस्सुस किस्म की, मिस्ट्रिकल किस्म की वो लिखते थे, उसके लिए मशहूर हैं. ही वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट अमेरिकन प्रैक्टिशनर्स ऑफ द शॉर्ट स्टोरी. आप ये कह सकते हैं कि जो अमेरिका में शॉर्ट स्टोरी की राइटिंग स्टार्ट हुई थी तो ही वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट प्रैक्टिसेस द writings of short stories, and he is one of the earliest American practitioner for the short story. He was the inventor of the detective fiction genre. Detective fiction genre जो literature में invent हुआ था, that was being invented by Edgar Allan Poe. Detective fiction genre means जो पुरतजस्सुस कहानियां, जो लोगों के बारे, जो चीजों के बारे में सर्च करें, that is called detective fiction genre. और ये genre किसने इन्वेंट किया था? That was invented by Edgar Allan Poe. एलन पो जो हैं उनके फादर और मदर दोनों की बहुत अर्ली एज में डेथ हो गई थी, एंड ही बिकेम ऑर्फन. ऑर्फन कहते हैं यतीम को पर्सन हु हैज नो फादर, उस फादर हैज बीन डाइड. और उनको फिर जॉन एंड फ्रांसिस एलन की फैमिली ने जो है अडॉप्ट कर लिया. ही वाज बीन अडॉप्टेड बाय जॉन एंड फ्रांसिस एलन फैमिली, और रिचमंड से बिलोंग करते थे. इसीलिए उनका जो फैमिली टाइटल एलन था वो एडगर एलन पो के साथ लिंक्ड हो गया. He couldn't complete his university because of lack of money. अपनी यूनिवर्सिटी की तालीम जो है वो एलन पो जो है कंप्लीट नहीं कर सके थे क्योंकि वो माशी तौर पे इतने स्टेबल नहीं थे और उनके माशी हालात सही नहीं थे, तो he couldn't complete his in the university. His first collection of poems were Tamerlane and Other Poems, 1827, credited only to a Bostonian. It is a 40-page collection. उनकी जो फर्स्ट कलेक्शन थी पोइम्स की वो थी टेमरलेन एंड अदर पोइम्स, दैट वाज ऑफ 1827, और उसका क्रेडिट जाता था बोस्टोनियन 40-पेज कलेक्शन. उनकी जो फर्स्ट पोइम्स की कलेक्शन थी वो कितने पेजेस पे मुश्तमिल थी? 40 सफहात पे मुश्तमिल थी उनकी कलेक्शन. और स्टोरी पोइम की कलेक्शन का नाम था, टाइटल था टेमरलेन एंड अदर पोइम्स. 1827 में वो published हुई थी. Okay, fine. Now moving on to the next slide. In January 1845, Poe published his poem The Raven to instant success. It appeared in the Evening Mirror. जनवरी 1845 में
پو کی پوئم پبلش ہوئی دا ریون اور وہ بہت زیادہ کامیاب ہوئی. انسٹنٹ سکسیس مینس بہت زیادہ کامیابی حاصل کی اس پوئم نے. اینڈ ہی گاٹ اٹ اپیئرڈ ان دا ایوننگ میرر. ایوننگ میرر میں ان کی جو پوئم تھی دیٹ واز پبلشڈ اینڈ دا پوئم ٹائٹل واز دا ریون. In 1835, when he was 26 years, he married his 13 years old cousin. پو نے جو ہے 1835 میں جب ان کی عمر 26 سال تھی اپنے سے آدھی عمر کی لڑکی جو ان کی شادی کی. He also served in the army. His only drama is Politian. پو نے صرف ایک ڈراما رائٹ کیا and the title of the drama was Politian. What was the title of the drama? Title of the drama was Politian. He was awarded for his short story MS Found in a Bottle. پو کو جو ہے ایوارڈ دیا کے لیے دیٹ واز ٹائٹلڈ ایز MS Found in a Bottle. پو became the assistant editor of Burton's Gentleman's Magazine. پو نے جو ہے ایز این اسسٹنٹ ایڈیٹر بھی کام کیا برٹنز جینٹلمینس میگزین کے لیے. کس میگزین میں کام کیا؟ The magazine's name was Burton's Gentleman Magazine and he served over there as an assistant. Okay ji, next in 1839, the collection Tales of the Grotesque and Arabesque was published in 2 volumes. He wanted to start his journal, The Pen, based on Philadelphia. The journal is also indicated as the Stylus, but he never published it. ایڈگر ایلن پو جو ہیں اپنا جرنل سٹارٹ کرنا چاہتے تھے لیکن ہی couldn't unfortunately publish that journal. وہ کسی وجہ سے اس جرنل کو پبلش نہیں کرا سکے unluckily. He became the editor of the Broadway Journal. He reinvented science fiction, The Balloon Hawks. لیکن اس کے باوجود وہ جو ہے براڈ وے جرنل کے ایڈیٹر بنے اور انہوں نے ری انوینٹ کیا. ایک ہوتی ہے انوینشن, انہوں نے سائنس فکشن کو ری انوینٹ کیا ود دا نیم دا بلون ہاکس. The poetic principle and the philosophy of composition are also by Edgar Allan Poe. He wrote his first poem at the age of 15. سب سے جو امپورٹنٹ بات اس سلائڈ میں لکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ایڈگر ایلن پو نے اپنی زندگی کی سب پوئم جو تخلیق کی the poem he created was being done at the age of 15. 15 سال کی عمر میں ایڈگر ایلن پو نے اپنی زندگی کی پہلی پوئم جو ہے وہ لکھی. Okay, fine. Now just have a look at the major works of Edgar Allan Poe. جو ایلن پو کی مشہور تصنیفات تھیں, جو مشہور ان کی رائٹنگز تھیں جن کی وجہ سے انہیں شہرت ملی, وہ کون کون سی ہیں؟ دیز انکلوڈ دا سٹی ان دا سی, آ ڈریم ود ان اے ڈریم, ایل ڈوریڈو, دا ہانٹیڈ پلیس, ٹو ٹیمرلین اینڈ دی ریون. ریون کے بارے میں ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ ان کی بہت مشہور پوئم تھی اور یہ پوئم لکھنے کے بعد انہیں ایک دم سے بہت زیادہ شہرت ملی. تو آئی وڈ سجیسٹ آل آف یو کہ آپ لوگ جو ہیں اگر پوری سٹوریز نہیں بھی پڑھ سکتے تو ایٹ لیسٹ بینگ دا اسٹوڈنٹ آف لٹریچر آپ لوگ گوگل پہ جا کے سرچ کریں اور ایٹ لیسٹ ان ویڈیوز ضرور دیکھیں, اسپیشلی آف دا سٹی ان دا سی اینڈ دا ہانٹیڈ پلیس. دے آر آسم. تو ایک دفعہ پھر ریوائز کر لیتے ہیں میجر ورکس کون کون سے تھے. سٹی ان دا سی, آر ڈریم ود ان اے ڈریم, ایل ڈوریڈو, دا ہانٹیڈ پلیس, ٹو ہیلن, Tamerlane, and the last one is also written some tales. For example, The Black Cat, Fall of the House of Usher, The Mask of the Red Death, The Telltale Heart, The Pearlite Letter. اچھا جی, اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ he was a writer who has written mysterious and haunted stories. Inventor of detective fiction in English literature. Detective fiction means تجسس کہانیاں جو آپ کے اندر تجسس کو ابھارتی ہیں اور جو آپ کو میسمرائز کر دیتی ہیں. میسمرائز مینس آپ کو مسحور کر دیتی ہیں ان کی رائٹنگز اور آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ آپ کس دنیا میں ہیں اور آپ ایک فنٹیسی ورلڈ. اوکے جی, ناؤ جسٹ ہیو اے لک ایٹ دا ادر ورکس آف ایڈگر ایلن پو. His other works include Politian, the only play written by him in 1835. ایڈگر ایلن پو نے صرف ایک ڈراما لکھا تھا, ایک پلے لکھا تھا, that was named as Politian. He couldn't write any other play. The narrative of author Gordon Pym, a novel written by Edgar Allan Poe. Eureka ایک پروس پوئم لکھی تھی انہوں نے 1848 میں. ایک اور پوئم تھی ان کی Poetic Principle in 1848. You can say it a short form of essay. پروس جو پوئم جو ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں short form of essay. The Lighthouse 1849 میں انہوں نے ایک اپنا ورک سٹارٹ کیا تھا, بٹ بیکاز آف ہز ڈیتھ 1849 میں پو کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو ان کا یہ لائٹ ہاؤس کا جو پروجیکٹ تھا دیٹ واز کمپلیٹڈ بائی لی ہنٹ. یہ رائٹنگ کمپلیٹ کی تھی لی ہنٹ نے بعد میں. سائنس فکشن بلون ہاکس کے بارے میں آپ لوگ پڑھ چکے ہیں, تو آئی تھنک اب جو ہے ایڈگر ایلن پو کے بارے میں آپ لوگوں کو بہت سی معلومات مل چکی ہیں. اور اب ہم اپنی
the short story written by Edgar Allan Poe and the story title is Hop Frog. اب آپ لوگوں نے جو ہے وہ یہ کرنا ہے کہ آپ نے جو بھی بایوگرافی پڑھی ہے جو میں نے آپ لوگوں کو پریزنٹ کی ہے سلائڈس کے تھرو, ڈونٹ ریلائی آن دس آل, صرف اس کے اوپر ریلائی نہ کریں, نیٹ سے جا کے سرچ کریں, اویلیبل ہے. گو اینڈ سرچ اے لاٹ اینڈ لاٹ اباؤٹ دا author of the story, what was his life achievements, what were his life achievements